जरूर मिलेगी। वो मुझसे प्यार करेगी, मुझसे ख्याल रखेगी। क्या हुआ अगर वो मुझसे की अपनी माँ नहीं हुआ तो वो मुझसे को आपके बच्चे से भी ज्यादा प्यार करेगी। আচ্ছা এবার তুমি পূর্ণিমা দেবীর সঙ্গে অপরে চলে যাও, আমি আবার পরে আসবো, ঠিক আছে? আর দিও না পাউরুটিগুলো তাহলে কে খাবে? তাও গিয়ে বসো, খাও, বসো। তুমি ওকে নিয়ে যাওয়া করে যাও। যাও। খা খা করতে হবে।